अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों। मैं थोड़ा फिरा मलिक हमीद उम्मीद करे ना सारे दोस्त अब आप ठीक हो सन। अल्लाह पाक थोको सलामत रखे, अल्लाह पाक थोको अपने हिफ्ज़ अमान च रखे जी दोस्तों। रू जड़े वीडियो ना बना सका, मैं सफ़र दे विच आमी एक ज़ाती काम ही मेरा लाहौर मैं लाहौर गया होया हमी रात 8 बजे उतों मैं वापसी की थी। अज वह दोस्तों की खिदमत दे विच हाजिर थी गया। अज वाले एक बहुत बड़े साने दे नाल इतना वड्डा साने है कि बड़ा अफसोस लगा यार। मैं पिछली वीडियो बनाई तो सारी ठियो सी दोस्तों कि दू सके भिरा जिहड़े 30 रुपए के झगड़े दे विच शहीद थी गए हैं। बड़ा अफसोसनाक वाक़या ही रेवंड दा। उन्होंने कातलों को दो को CCD पुलिस मुकाबले के बीच पार कर छोड़े। हुण वत एक बिया सानिया थे इवें आवा इस दे विच भी दो सके भिरा इस दुनिया तो चले गए मामूली जे झगड़े दे उत्तों जी दोस्तों। ये वाक़या है साडा गुजरात शहर सरगोदे दे नाल डिठो सी तुसां दोस्तां। उत्थों का एक इलाका है मैसम शरीफ। ये उत्थों का वकू है दोस्तों, जिहड़ा कि निहायत ही अफसोसनाक वकू है। इत्थां एक फल की रेहड़ी लावण वाला एक बंदा जिहदा नाम है मज़हर इकबाल। उसके दो बेटे, वड्डा तहर जिहदी उम्र 26 साल, छोटा फाखिर जिहदी उम्र सिर्फ 22 साल। ये जिहड़ा वड्डा बेटा है तहर, ये अपने इलाके की जिहड़ी बच्चे जिवें क्रिकेट गेम खेलते हैं, क्रिकेट की अपनी टीम बनाते हैं, तो ये तहर जिहड़ा है अपनी टीम का कप्तान भी है। इस 16 तारीख को दोस्तों अगस्त 16 अगस्त को मैच खेलते पे। इन्हें दा एक दोस्त है करीबी जिसका नाम है गौस। कट्ठे उठी चुन बावन दोस्त ही कट्ठे खेलते हैं। तो आखिरी ओवर है गौस आखा आखिरी ओवर मैं आप करे सा। तहर चुके कप्तान है टीम का, उस आखे नहीं तू आखिरी ओवर न करे से, उस आखे नहीं आखिरी ओवर मैं ही करे सा। इस गल तो उन्होंने तकरार शुरू थी है, तू मैं शुरू थी है। उस कोई बदतमीजी की है जी इन्होंने भिरावां को बर्दाश्त नहीं थी। उन्हें इसको जदोकोब किया गौस को मारा ने। दूए भिरा है, तीजा इन्हों का मामू है। उस तो बाद उत्थे जेडे बह हैं छुड़ावन की कोशिश उन्हें की है, लेकिन उन्हें मारे जेडे गौस को। तो गौस इन्हों को आख्या बात इवें है, हुण जवान बनाए तो मैदान च खड़ा है, मल ना जाए। मैं आंदा पिया अज थोक मैं छुड़ेदा ना रखदा ना, अज थोक मैं इस बदमाशी का मज़ा चखा सा। थोक पता लग सी भी किवें मरींदा है। उसकी बाइक उत्थे खड़ोती, उस मोटरसाइकिल से किक मारी तो घर वाले पास रवाना थे गए असला चावन वास्ते। जेडे घर पहुँचे थे गुस्से के विच आई गाली मंदे कटदा बताई, पिस्टल उस उसकी वालदा उसको रोके। घर दियाँ बईयां खवातीन भी उसको रोकने की कोशिश की है कि पुत्री कम चंगा नहीं, लेकिन वो बंदा पिस्टल चाह के निकला है। जेडे इत्थां पहुँचे जिथे क्रिकेट खेडते हैं मैदान दे विच, तो उत्थां एक बे बंदे इसको रोकने की कोशिश की थी। इस उससे फैर कितनों मल गई। उस तो बाद इस सीधे फैर इन्हें 3 बंदों के उत्ते कीते। जिहड़ा फाखिर है छोटा 22 साल जिहदी उम्र है, ये शदीद जख्मी थी है। फाखिर को फैर लगे ये थे पिछ के उत्ते ही ढह गए तो ये मौके ते अल्लाह को प्यारा थी गए। उस तो बाद जिहड़ा
بڑا بھیرا آتا ہے وہ شدید زخمی تھی گئے تھے، اس دا جڑا ماما آئی وہ بھی زخمی تھی گئے۔ 15 تے کال تھی گئی ہے، 1122 تے کال تھی گئی ہے، پولیس ہی آ گئی ہے، ایمبولینس ہی آ گئی ہے، ڈیڈ باڈی کو نہ پوسٹ مارٹم واسطے ہسپتال بھیجے تھے، زخمیاں کو لاہور ریفر کیتا نے بھائی، حالت ٹھیک نہیں۔ 9 دہاڑوں تو بعد جڑا طاہر آئی پرسوں، وہ بھی اللہ کو پیارا تھی گئی، وہ بھی فوت تھی گئی۔ ماما انہوں دا اجی بھی ہسپتال ہے۔ نکی جی گل دے پچھوں 2 سکے بھرا اس دنیا تو لگے گئے۔ حالانکہ یہ جڑی کھیل تے میدان ہونے یہ تو انسان کو ہر چیز تے صبر دا سبق دینا۔ تو دوستو تھے وطیویں ہے کہ یہ جڑے قاتل پارٹی ہے وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے تے نکل گئے علاقے چوں کہ ان دا ریئیکشن تو تھی سی، لہذا گھراں کو تالے لا کے تے نکل گئے۔ کوئی دوست دسائیں پہن کہ انہاں گھر دا مین دروازہ تک بند نہیں کیتا، اتنی افراتفری دے وچوں گھروں نکلے۔ ہوں اتنا تھیا کہ جڑی غوث دی والدہ آئی وہ بڑا افسوس لگا کہ میرے بیٹے اپنے دوست فاخر کو قتل کر رہے تھے، روح کو زخمی کر دیتا ہسپتال نے، میرے بیٹے دا انجام کتھی سی۔ اس بعد کہ وہ سی جیندے اس بیٹا قتل تھی جو اس نے حکم ہویا ہے، اس کو ہارٹ اٹیک تھی ہے، ہسپتال لاہور گن لیکن ان دی بھی ڈیتھ تھی گئی ہے۔ غوث دی جڑی والد آئی وہی اللہ کو پیاری تھی گئی، وہی فوت تھی گئی اس غم دے وچ کہ میرے بیٹے نال کے بن سی۔ دوستو اس دی والدہ تو چلی گئی، نہیں پتہ بھی اس دے بیٹے دے کیا انجام ہے یا نہیں، لیکن جڑی والدہ زندہ بیٹھی ہے اس دا کے بن سی۔ غوث دی والدہ دی بدقسمتی دیکھو کہ چونکہ اپنے علاقے تام حالات کشیدہ ہیں، جتھاں ان دا میکہ ہے اتھاں ہی اس کو جنازے تو بعد دفن کیتا نے۔ حالانکہ ان دی خواہش ہے کہ میں اپنے خاوند دے نال ہی ان دے پہلو چی دفن تھی ہوں، لیکن حالات ایسے ہیں کہ اتھوں دفن نہیں تھی سکتی۔ غوث بھی گرفتاری دے چھوڑیے۔ ہوں دسو اس دی والدہ بھی گئی، 2 دوست چلے گئے، ایک زخمی ہے، اس دا انجام کتھی سی؟ اس کو تو اپنے انجام دا پتہ ہے۔ اج کل CCD جی میں ایکشن گھندی پئی ہے تو کیا خیال ہے اس کو چھوڑ دے سن؟ قطعی نہیں۔ اج کل یہ جڑے مجرم ہیں انہاں کو سارے ادارے عدالت تک ونجن ہی نہیں دیں، حقیقت والی گل ہے، تاکہ عوام کے بچ کوئی خوف و ہراس پیدا تھی وے، عبرت حاصل تھی وے۔ یہ جڑے درندے ہیں جڑے یہ ایک کام کر چھوڑیں نا تو انہاں کو اگر انہاں کو قرار واقعی سزا نہ ملے تو انہاں دے حوصلے بات ہیں۔ اللہ پاک اس زخمی کو صحت کاملہ عطا فرماوے، یہ بھٹکے ہوئے جوانہ کو اللہ پاک ہدایت دے، سیدھے راستے سے چلاوے۔ جڑے 2 بچے شہید تھی گئے، ایک غوث دی والدہ فوت تھی گئی ہے، اللہ پاک انہوں کو جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرماوے۔ لواحقین کو اللہ پاک صبر و جمیل عطا فرماوے۔ تو دوستو کھیل کو کھیل دی حد تک ہی رکھو، کھیل کو کھیل سمجھ کے، اس کو انا دا مسئلہ نہ بناؤ۔ اصل اتھاں اوور دا رولا نہیں، سارا رولا اناد ہے کہ میں کو جو نہ کیوں مارا ہے، میں بدلا گنسا، میں بدلا نہ گنسا تو لوگ کیا سی۔ ہوں جی میں انہوں کو وارننگ دے کے گئے تھے کھڑا ہے، میں پسٹل چاہ کے آندا پیا۔ انہوں کو سیریس گننا چاہیے ہے، اس سائڈ تے تھی وجنا،
انہوں کا ماموں بھی انہوں کو سائڈ تے کریا تے آکھیا یاد پرے کرو، لیکن انہوں نے آکھا نہیں جیسا میدان چھوڑ کے نہیں بھجنا۔ لوگ کیا کسی میدان چھوڑ کے مر گئے، انا آئے، انا دی بھیٹ چڑھ گئے۔ وہ جڑے دو ہیں وہ بھی انا دی بھیٹ چڑھن پھل فروش والے، یہ بھی انا دی بھیٹ چڑھ گئے۔ سارے عدم برداشت بہت زیادہ تھی گئی ہے، اساں کہیں چیز کو برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ حالانکہ کھیل تک ہی محدود رکھنا چاہیے۔ یہ تو صبر سکھائندا ہے، جڑا ہرن والا ہوندا ہے کوئی صبر آندا ہے، خوشی دوجے پاسے خوشی ہوندی ہے۔ یقین کرو کئی ڈٹھن ہارے ہوئے کھلاڑی جڑے ان کی مبارکباد دی دیں بڑے حوصلے نال اپنی ہار کو برداشت ہی کریں۔ یہ ایک کھیل تا برداشت دا سبق دینا ہے، لیکن اساں نوجوان پتن سارے کیڑے پاسے ٹر پائیں۔ یا پچھلا دا تو سوچو کہ پچھلا تے کے گزر سی، اس گھر دا سوچو جڑا 16 تاریخ تک خوشیاں دا گہوارہ ہے، اج اتھاں ہر پاسے ماتم ہے۔ اس ماں دا تصور کرو، اس پیو دا تصور کرو۔ انہاں دے جڑا پیو ہے مظہر اقبال، جڑا ریڑھی لیندا ہے، مزدور بندا ہے، فروٹ بیچیندا ہے، ریڑھی لیندا ہے، تے اس ریڑھی لا لا کے اپنے بچے پالن، اپنے بچے جوان کیتے۔ اج اس دے دوہے بچے لگے گئے، اس دی دنیا اجڑ گئی ہے، کش رہ گئی ہے، دوہے کما رہے ہیں۔ ہن ماں پی شادی دے بارے سوچیندا ہوتا ہے، لیکن وہ لگے گئے جائے مارا ہے یہ بھی کما رہا ہے۔ ہوں دسو 3 جوان چلے گئے دنیا تو، چھوٹی جی گل دے پچھو یار حوصلہ کیتا کرو، صبر کیتا کرو۔ کچھ جڑا ہے نا غصہ آ ونجے تک تھوڑا جتنا سائڈ تے تھی کہ 5 منٹ بہ کے اپنے آپ نال سوال کرائے، کیا یہ رویہ ٹھیک ہے؟ کیا اساں جے کو مریندے پے ہیں اس تو بعد سارا انجام کہتی سی، سارے گھر والوں کا کہتی سی۔ تھوڑا جتنا بہ کے اس چیز تے غور کیتا کرو۔ اگر اس چیز تے غور کرو نا یہ حالات نہ بن سکے۔ بڑا افسوس لگے دوستو، اللہ پاک لبیکین کو صبر و جمیل عطا فرماوے۔ یہ بھٹکے ہوئے نوجوانوں کو اللہ پاک ہدایت دا رستہ دے۔ بڑا افسوس لگے دوستو، تساں بھی انہاں دی مغفرت دی دعا کرے سو۔ ملسوں کل انشاءاللہ کہ نویں ویڈیو دے نال۔ کل تک اپنے بھرا ملک حمید کو اجازت رب سونے دے حوالے۔ اللہ حافظ۔